मेळलेले आसात आनी 10,000 तांचे हे घालून तांकां बेल दिल्लेले आसा अशें आमकां रे गव्हर्मेंट खरेंच म्हणजे राजकारण इतले पातळीर पावलेलें आसा. इन्क्वायरी करनासतना विदीन लायक फ्यू डेज ओन्ली विदीन 2 दिसां कितें जालें ते न्यूजाक एक्स सरपंचाक तो मारलो आनी ते आरोप्यांक 6 आरोपी आशिल्ले पळय तांकां बेलूय बीन मेळ्ळी 10,000 भरून. म्हणजे ही एक मनशाची किंमत आसा. तेजो जीव गेल्लेलो जाल्यारूच बाबा 1 लाख दिवन बेल म्हटल्यार 1 लाखान तेजो जीव परत येता आशिल्लो. दीस इज वॉट द गव्हर्मेंट इज डुईंग. खंय तरी ते मायकल लोबो रिलेटेड टू मायकल लोबो कितें तरी नांव येयलेलें तेजेर इन्वेस्टिगेशन पुलिसांनी हें केलें आनी विदीन अ डे they got a bail. This is the situation of law system today. कॉमन पीपल आसता पळय जे कॉमन लोक आसता पळय तेंच्या खातीर बरोच लॉ आसता. भरपूरशे जेलीन कुसता या खंय तरी कशे क्रायम्स कितें केलेले आसता पळय ते जेलीन तांकां मारून उडयल्ले वयता या फाशी दिता या एक हाफ मर्डर या मर्डराचेर तांकां प्रिजन्स आसता या दवरता एक सजा म्हणून तांकां खंय तरी पश्चाताप जावं आनी तेंचें कशें आसा खंय तरी ते मन जे ते प्रवृत्ती जाल्लेली आसा पळय मर्डर करपाची या कोणा मारपाची ती हेजे फुडें नाका जावं म्हणून. पूण हे पळय जेन्ना मिनिस्टराचें लिंक येता पळय तेन्ना हें जाता. हांव अशें म्हणना की मायकल लोबोनूच ते धाडलेले मनीस या कोण मायकल हे वॉटेवर थिंग्स तेणी ते धाडलेले मनीस अशें दिसता. हांव हें म्हणय बीन ना की कोण आसा पॉलिटिशन्स आसा ते हितून इनवॉल्व आहा अशें आहा. पूण इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करूं जाय न्ही आनी इतले बेगीन तांकां सुटका मेळो जायना आनी मागीर तो हो पुलिसांचो भंय उरता. आनी खंय तरी गोंयची जनता डिमांड करता ह्या सीएम सावंताचें रेजिग्नेशन बिकॉज ही डोंट फीट टू बी एन होम मिनिस्टर टू बी एन लायक सीएम ऑफ गोवा बिकॉज ही हॅज अ प्रोवन घाटी ऑफ द स्टेट. बींग स्टेईंग इन गोवा ही हॅज हॅव द सरनेम ऑफ सावंत इज लायक ही हॅज लायक सुपुत्र ऑफ सावंत ओनली. सावंतवाडीचो खंय तरी तो एक चेडो आसा सावंतवाडीचे फॅमिलीचो कोण तर तो कसा मूळ आपूण करून चलता हें प्रूव जाल्लेलें आसा. आनी तो कितलेंय मागीर आश्वासन करूं कितले डॉक्युमेंट फेक डॉक्युमेंट्स दाखोव फर्स्ट डॉक्युमेंट तेजे कितें म्हणटा ते राजकारणाच्या काळान येयलेले आसा. तो जेन्ना सत्तेन येयलेलो आहा पळय तेजे मागीर भरपूरशे स्कॅम्सूय रिवील जाले पूण तेंचेर केन्नाच आजून पर्यंत इन्वेस्टिगेशन जावना. सांखळेची मॅडम आजून पर्यंत जेलीन वचना पुलीस तेजेर इन्वेस्टिगेशन करिना. जॉब स्कॅमाचेर जर पुलिसांनी येवन सांगलें की सीएम सावंत आनी गव्हर्मेंट रुलींग गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल इनवॉल्ड इन दीस जॉब स्कॅम. सुनिता सावंतान सांगलें कितें केन्नाच्या 2009च्यान कितें स्कॅम्स चलता या 2013च्यान या समथींग. पूण मिनिस्टरांचें लिंक ना. 2013च्यान जितले स्टाफ रिक्रूट जाले पळय ते आजुनूय काम करता आमचे पब्लीक टॅक्साचेर जगता. हें सत्य आसा. थोड्या मिनिस्टरांनी वळखीनी काम केलें थोड्या मिनिस्टरांनी कशा डिजर्वींग कॅन्डिडेटांक खंय तरी सपोर्ट केलो थोड्या मिनिस्टरांनी अनडिजर्वींग कॅन्डिडेट विथ अ बोगस डिग्री ऑफ लायक कितें म्हणटा तें पळय डायरेक्ट 10th करपाक बीन मेळटा पळय ते डिग्रीनी भरपूरशे पुलीस कॉन्स्टेबलांक भरलेले आसा आनी थोडे कामूय बीन करता हेंवूय मानता. अशें ना की सगळे काम करिना. थोड्यांचे कशा बरे मनीस आसता पळय तेंचें कामूय जाता तेंच्याशी म्हाका कांय प्रॉब्लेम नासता. पूण थोडे अनडिजर्वींग कॅन्डिडेट आसता तेंचें काम जाता आनी ते खंय तरी ते डिजर्वींग मेरीट जे बरे मार्क्स स्कोर करून आपलो खंय तरी इतली पुरी लायफ ते शिक्षणान घालता पळय तेंकां खंय तरी तेंचेर इनजस्टीस जाता. शिकलेले आयज चडशे बेकार आसता. खंय तरी शिकलेले खंय तरी आपलें मन तोडून खंय तरी कॉम्प्रोमायज करून कामां करता. हें अंडरस्टँड करूंक जाय सगळे गोंयचे जनतेक. आनी जे पर्यंत हे सीएम सावंताची SIT अपॉयंट करून इन्क्वायरी जायना पळय जे पर्यंत जे पुरे जे 40 रुलींग MLA आहा पळय तेंचेर इन्क्वायरी जायना पळय ते पर्यंत भरपूरशे असले हाफ मर्डर या कोणाक मारप हें तें कॉमन जाल्लेलें जे गोंयान आहा पळय ते सगळ्यांचेर जावपाची शक्यता आसा. आमी भियनासतना खंय तरी हे व्हिडियो अपलोड करता कित्याक हेजेर लोकांक कळोनी खंय तरी लोकांक समजोनी हे सीएमाची लायकी. आनी हांव सगळ्यांक डिमांड करता व्हिडियो जाता तितलो शेअर करा. तांकां बेल जाली दॅट इज नॉट इन माय हँड. हांव थंय जज ना या हांव हायकोर्ट ऑथॉरिटी ना या हांव पुलिसूय बीन ना. पूण हांव एक कॉमन जनतेचो आवाज आसा. म्हाज्या आवाजा कोण इम्पॉर्टन्स दिवं या ना दिवं पूण म्हाका दिसता
हांवें लोकांचें कितें तरी बरें करचें, लोकांक कितें बरें मार्गदर्शन करचें, जें हांव कितें शिकलां, जें कितें लॉ जें तें वाचलें पळय हेजेर लोकांक कितें तरी समजोवचें साद्या भाशेन म्हूण हांव व्हिडियो अपलोड करता. आय एम नॉट गेटींग एनी पर्सनल बेनिफीट अपलोडींग दीस व्हिडियोज. फक्त एक पर्सनल बेनिफीट आहा, जें मनीसपण जें उरलां पळय गोंयांत तें उरतलें. गोंयकारपण उरलां, खंय तरी आमचें माणकुलें गोंय धाकटेंशें गोंय जें उरलां तें खंय तरी उरतलें आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाक मेळटलें. हेंच म्हाजो डिमांड आसा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.